Salam alaikum, salam alaikum. Busy, busy, busy. Valera pour busy. Busy, Kadison. Bon, abla kuma valera pour quoi. Bi nga kuma be benga, nga kuma be go aller de Iba Wadeka. Iba, franchement parler, la dernière fois de Boraka intervention que il est gonga kola, surtout par rapport à la famille et tout et tout. De Boraka intervention donc vraiment ne kun bɛ fɛ k'i aider mais ne tilala k'a dɔn ko ja i tɛ den ɲɛnama ye i tɛ den genre duman yɛrɛ de fɛn min i t'i mago dɔn o e t'i mago dɔn diɲɛ kɔnɔ walahi fɛn mɔgɔ b'a ka yire la ala k'i to victimiseli la k'i yɛrɛ kɛ victime ye quoi mais i bɛ tila ka kow laban ye y a pas de problème i taara ka taga min kɛ gɔnna yen fɛ i b'a ye i jo t'a la bi i jo t'a la sini i m'a faamuya tera ka t'i sigi plateau kan ka gɔnkɛ maa lafude cogo bɛ k'a kɛ den lankolo den dantan den yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɛnɛ ye fɛn fɛn f'i ma nin temps kɔnɔna la a fɛnɛ jo b'a la dɛ parce que nkalon t'a la o e tun bɛ se ka don ni kuma dɔw ye k'a yira wa i taala ma an bɛɛ la an bɛ clash ni fɛnw de la tan mais à part ça aussi mais quand même a kɔni tɛ se ni ne fɛnɛ ye tan a tɛ se ni ne fɛnɛ mais quand même bɛɛ n'a ka talent don tan il n'a pas de famille, il n'a pas de, il n'a pas de, il n'a pas de fans, c'est une paire de famille, il est faux français faux. Depuis deux, il y a une question posée, à part les clashs, à part les clashs, il va être série pour le yarapula, il sait d'où le yarapula, il sait nous le donc les dala. Il m'a fait bien, ou le morobio. C'est qui, avant blau kuna ere, akade ere kado gonga kakawako dakade, mais ni keleri. Ne wa go ba bolo tɛmɛ de la ni kelen ni fo ka diɲɛ wuli ne da tɛ dɔn ni kelen na go i filɛ de yɔrɔ min na a bɛɛ ala cɛ i b'i ka namasa foro de la ni namasa tu tunu ni la ni jenina fo k'i sa i tɛ tɔgɔ sɔrɔ maliyara fu la bilen ni ko ɲaga sa dɛ donc ni tilal'u la tuma min na ne b'i ta ne b'i ladon sa ka cɛ an bɛ sɔrɔ ka kow daminɛ quoi i b'a faamuya parce que ne yɛrɛ ne bɛ réalité dɔn quoi fɛn caman bɛ yen a ka di ne ye k'i jaabi a la mais ne tɛ se k'a kɛ tile fila in na quoi i m'a faamuya ne b'i to yen fɔlɔ i ka don i k'u goloba dɔɔnin quoi walayi a ka di ni kun yɛrɛ de ye quoi i k'u goloba quoi bon sa i b'i jija cogo bɛɛ la i kana dabila dɛ parce que a b'i kɔrɔ ko mɔgɔ min ye mɔgɔ ye ou bien k'u yɛrɛ b'i minɛ den ɲɛnamaw tɛ dɛ a ɲagasa yɛrɛ sinon hali i ka video la i y'i ka video dɔ la i ye video dɔ kɛ i b'i disu gosi la i bɛ kule ni fɛnw na cɛ bari i tɛ taa dɔɔni gɔ i ye kuma caman fɔ dɛ i yɛrɛ ko k'i muso ka ɲi ni bɛɛ muso ye bon Aisha kɔni ye ne Aisha ye ne den mais i b'a fɔ mais problème t'a la quoi an b'u tila k'olu kumaw kɛ kɔfɛ quoi wa i ko k'i si yɔrɔ ka ɲi ni bɛɛ ta ye ou bien fɛn dɔ bon a bɛ n'a fɔ i fɛnɛ b'i si yɔrɔ dɔ bɛɛ kow bɛ yen quoi ça va aller u ye yɔrɔ n tɛna se ka kuma fɔlɔ n tɛ se ka kuma fɔlɔ parce que i bɛ sira min kan i ka sira in ka di ye i b'a faamuya voilà i ka sira in ka di n ye quoi sira in ka di ne ye voilà donc ne kɔni bɛ min dɔn kɔni gɔn kɔni kun ye producteur de ye bi gɔn kun ye producteur de ye donc ni gɔn y'a to la gɔn yɛrɛ ka kuma k'a y'a su lawuli n'a y'a su lawuli n'a ye min kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la donc o tigi kɔni vraiment gɔn ma taga ni kungo san dɛ a y'a madama Sumale recycler to k'a d'a ma k'aw da sago f'a ma donc ça bɛ cadre min kɔnɔna la sa comme 2020 kɔnɔna la corona ni Mali guerre ni fɛnw ni kiriti karata ninnu kɛra i m'a faamuya donc mɔgɔ caman y'a ka baaraw stoppé quoi i mago bɛ dɔnkili mun na parce que bon comme moi quoi i m'a faamuya i mago tun bɛ dɔnkili ninnu mun na k'a bila fɛngɛ kɔnɔna la donc i mago b'i ka n'i tilala i ka dɔnkili la i mago b'i ka tournée n'i ka fɛn ninnu de la i m'a faamuya parce que ne yɛrɛ kun bolo moi je n'ai pas de preuve moi je n'ai rien à prouver au Mali je n'ai rien à prouver au Mali ne ko mago bɛ canal mun kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔ o tɛ Mali ko ye o tɛ Afrique ko yɛrɛ ye yɛrɛ bilen diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ i m'a faamuya parce que i b'a wani i man ka ɲina fɛn dɔ kɔ diɲɛ kɔnɔ génération dɔ bɛ yen légende ko de don quoi sinon ne mana sigi ko ne bɛ kuma aw bɛɛ lajɛlen kan e k'i sigi dɔrɔn aw k'aw miiri dɔrɔn ba ye aw artiste den kelen quoi k'a daminɛ Iba i ye concert 5 de kɛ diɲɛ kɔnɔ talibi i ka talibi e ka concert ba o ye concert ba 3 ye
i mago bɛ mɔgɔ wɛrɛ mun na denmisɛnnin dɔw bɛ yen i b'a fɔ biya olu nana nin tile filɛ in na i bɛ Mali rap yɛrɛ ta k'a lajɛ stade fɛn fɛn taara sisan k'a fara ɲɔgɔn kan Gaspi kɛlen ka stade a ka ca ni aw bɛɛ artiste bɛɛ ta faralen ɲɔgɔn kan ne kelen ta de ka ca n'a bɛɛ aw bɛɛ ta faralen ɲɔgɔn kan i b'a plus quoi i m'a faamuya mais an bɛ cadre bu kɔrɔla la vraiment ne da tɛna don mɔgɔ ni gɔ ni ɲɔgɔn cɛ vraiment nin temps kɔnɔna la dɛ i m'a faamuya nin temps kɔnɔna la bɛɛ bɛna ka fɛnw bɛɛ kɛlen bɛ ka debili fɛtɛ la bɛɛ ni bɛɛ kɔni kale kɔni an b'a dɔn kɔni min don i m'a faamuya ou bien jama bɛ min bolo sinon i b'a ni mɔgɔ min ye e ɲininkali kɛ anw na ou bien fɛn dɔ même sur RFI an b'a fɔ an bɛ concurrence ni fɛn ninnu tan bɛɛ k'a fɔ fan tɛ karisa bolo nin tɛ tan k'o tigi dénigrer o fɛnɛ ye ko wɛrɛ de i m'a faamuya donc i ye min kɛ i jo t'a la bi i jo t'a la siri i m'a faamuya i bolo bɔ n ju la i bolo bɔ o tɛ fɔ mɔgɔ kɔ o bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna de i b'a faamuya i bolo bɔ ju la o tɛ fɔ mɔgɔ kɔ o bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna dɛ i b'a faamuya donc i ye min kɛ tan cɛni yɛrɛ y'a ye donc a ko f'a ka kabako da i kan n'a ko k'a bɛ kabako da i kan vraiment mɔgɔ man k'i da don de kelen de la i b'a faamuya voilà donc bɛɛ ka ninnu to gɔn bolo gɔn n'a ka kadali don i b'a faamuya voilà sinon dɔ in bɛ yen ni kuma n'o fɛnɛ ka wulu e hinɛ bɛ ne la walayi e de bɛ don boîte kɔnɔ 20h i m'a faamuya e ko i ka diɲɛlatigɛ ta k'a lajɛ k'a kɛ don o don ne ye faamaden a kun bɛ ka f'e ɲɛna don o bɛɛ la don o don ko non ko mɔgɔ yɛrɛ de ka hɛrɛ ko de ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ e kun b'a la ko faamaden mais comme nana ka na kɛ famille kɔnɔna la pendant 2 ans mɔgɔ si ma deli ka n'a fɔ ko a bɛ e dɔgɔya mɔgɔ si ma sɔn k'a fɔ ko a bɛ e clashé bɛɛ hinɛ de e la i ba kama k'i ba to yen k'i to yen ka fɛn bɛɛ fɛngɛ donc e ba bɛ bɔ dɔrɔn toi tu commences à attaquer les gens nka n kɔni bɛ min f'i la wulu wa fɛn bɛ hali i ka taga dɔɔni c'est que ni kɔ ma ye quoi to k'i ta sɔ ko dɔw la walayi bilayi wulu aw bɛ kulonkɛ la aw tɛ munumunu na a bɛɛ bɛ tila ka fɔ yan koyi Mali rap in kɔnɔna la koyi wa min bɛ min ɲɛ min bɛ min kan min bɛ fɛn mun fɛngɛ maliyɛn bɛɛ bɛ nin dɔn koyi ɲɛngoden dɔw de bɛ yen bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ hɛrɛ mun na bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ mun ye réalité mun ye mɔgɔ min bɛ se min na mɔgɔ min ye fɛn mun ye Mali kɔnɔna la réseaux sociaux dɔrɔn tɛ hali carré kɔnɔna la mɔgɔ minnu ka musique bɛ lamɛn jama bɛ mɔgɔ minnu bolo réalité la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i m'a faamuya voilà donc c'était ça. Donc n bɛ fɛ k'a yira maliyɛnw na de u ka fara gɔn na donc gɔn b'a a jo kɛlɛ de lase bon gɔn da tɛ nin kelen de la dɛ ni i b'i ka dabasa foro de la ni nin tilali la fo k'i sa i tɛ tɔgɔ sɔrɔ bilen Mali rap la parce que ne yɛrɛ k'u bolo an européen dama de tun bɛ ɲɔgɔn na an européen dama an yɛrɛ dama min bɛ tournéw kɛ jamana dumanba wɛrɛw kan i b'a fɔ bien voilà an européen damaw de tun bɛ ɲɔgɔn na quoi i b'a fɔ parce que Mali ko an a kun tɛ mɔgɔ hakili la bilen quoi i m'a faamuya faniw yɛrɛ de tun y'o demandé après u bɛ ka na tuguni ko Mali k'u bɛ tila ka bon faniw fɛnɛ tɛ a ɲɛdɔn kosɛbɛ quoi mais sinon i kɔni i bɛ kanale mun kan vraiment cɛ i ka baara in kɛ yen dɛ faut bien les beautés i b'u beauté ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de merci beaucoup bisous